जतननो cari kaham kisu borok paigang ke ang kisa ini live kokma sanai karon mansuka awo chung nilar khlai tongmani ya es chung jotono aro si tongba saiman tongo social media rogo kisa tool parangjak kubangma issues no tuyoi dini norok ni buskango kaisa kaini kok sanan hinai o live faijamani nasing tongo koyekjona rokno যদি ফাইকা হাঙ্কে আং দিনে কক থাই রং চেংনাই angkai issues rok to chung jotono saiman tongo tam tamo tong mo hinke illegal issues rok tuyoi tipra mothal strike khlaimani kok tuyoi angkai nini kubang mam tui kotogula 2-3টা issues ni poro ang norok bai kisa kok salaina hine tini ma faika haisi angkai nowadays chung jotono nugui tongo just recently abo ekdom fresh যেটা মোস্টলি যেটা ফার্স্ট পয়েন্ট আবনো তিসাই রমনান মুসুঙ্গ অবংকে ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস जों কিছু few days back जों साइमनका the first of all যিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা অনারেবল মানিক সাহা CM ব কাইসে জাগাও থাঙ্গই নাইনি যে ब्रुरokno illegal एबा के बांग्लादेशी हिनै सामानि तो मेन मुद्दा जिनिसटा जों बुजिना दरकार आबंके चिनी खिग्रोको केबो जदि हर दिखा हांगा जों तामनि बागसो हर नांजाक लाइखा अबसे आनि जतन छलै माने ताम हिनै वानामा सिंगसाक लायो एस जों जतन साइमानो nowadays जों जत educated but educated in the sense actually tamo abo chung actually one chungna nang haisi mane core concept rokno chung jodi romoi me hangangke aba ke buji me hangangke there is no use haisi angke khoroksa boro tabuk jodi kebo saka hangkai je illegal ba bangladeshi noi kebo jodi sawoi no tong hangkai o jaga chung at least abona examine khainani tai analysis klainan chini capacity tonna nangnai if we don't have any capacity gangke chungta ma khaina nangnai o jaga chini o je capacity no mane analysis khainani je capacity no chung build up ma khainai abo through tam ni bagai যখন self chung study khlayo তখন no chini automatically abo build up ungo hina kha khai angke ang just thaijingbo nukha kubangma live choli tongo जे illegal immigrants issues no tuyoi tabo chung jotono saimano in je illegal immigrant issues abo prai romdi 10 years jabot rok romoi in je movement choli tong haisi angke illegal immigrants chung jotono fight khayo whether it is the Burma whether it is Tripura whether it is Talong whole the community and as well as obviously Bengali as well Bengali rok so tabok in jaga illegal immigrants sabo actually aboni meaning tamo abo chung bujina dorkar haisi illegal immigrants mane jat pat dharma borno nirbisheshe jara bangladesh ni either Myanmar ni either any other country jeta tongmani foreigners countries ni jodi jokhon illegally borok migrants ungoi o how phayo then borok apro illegal immigrants hinjago so abo first of all chung bujina dorkar angke tabo romdi one particular community no kebo target khaya haise in jaga target khaimani ko kya illegal immigrants means
whether abo Bangali bungse mano, Muslim bungse mano, whether Tripura bungse mano, whether Deborma bungse mano, whether whole the community is. Abong kabla first of all chung bujan ang but those who are illegal bogle illegal hine chunga gosinai. Angka je illegal issues no tuyoi no chung tabo government ni hostokep or intervention chung nayo haisi. So that je illegal jeta infiltration je tongmani o Tripura ho chung bahai ke bondo khlaioi chini je nationally security no chung safeguard demand te as well as o Tripura hani je borok jara son of soil jeta hani busa jara tongnai a whole community o jaga particular community hini ke bokuri karon nung jesa jaga thandi jekno deshe thandi particular jati pati hinai nung asuk nuknai ya so varieties of community chung nugoi mano ba varieties of community no tuyo na ekta desh bo gothonungo so in jaga illegal mane jara illegal babe phaika abono chung nga buji nai so asusu kok bangla yeo boi chung bujina dorkar tabuk chini dofane bisingbo অনেকটা এজেন্ট টংসে মানো হাইছে বুইনি দফানি রাং কিসাব ওকো হই নাওই নাইনি বতাম খাইনাই यांगो काइसेबाय काइसानो टारगेट खलायदिनानि साइतकनाय एबा काइसेबाय काइसानो क्लेस खलायनानि साइतकदिनाय आबं खाबला ताबुक इन जागा ताबुक समदि chung Deborma gusti ba chung Tripura gusti ba chung Dalong gusti joto je kahamngana abahia chini bisingbo jemon রাবণের ঘরে বিভীষণ আবাহিরক যেমন নেনি যে মির্জাফর হ্যাঁ অবাহি কুবাংমা বড় তঙ্গ হাইছে যত কমিউনিটি ন আবো ফার্স্ট অফ অল চুংমা বুঝিনাই ইনকা উবাহি এজেন্ট রক নি কক তুমারক তামো আবো চুং চিন বক্রগ দানানি চুং মারুংনাই অবশ্যই মেন কক ইনকা তাবু রাং পয়সা রিউই তাব কাইসাবে কাইসা নাংলাই রিকা ইনকা সাবনি লাভ एक्चुअली সাবনি লাভ আবো চুং মা ওয়ান সুকনাই হাইছে Angke tabuk nadi ang asuk jara torka since my birth o Tripura hawo ba o hasakawo ang kuno din nugia ko kuno netana nugia ko je chini dofane bisingo unity ingdi hinai ja kok sanai kintu bubagra the moment bubagra phayo bubagra is the only one person jeta joto community no thanchak laina babe bo hor sal chaito ga khlai bo tamo khlai kya kubang ma jaga feel khlainani chengkha kubang ma jaga bini message no honani chengkha so bini kok no bini message no chung jara intellectual persons tongnai each and every community ni bogro borok once bujina chengkha je obviously chung judi kebo bai judi fight khlaina thangka angka obviously we need unity first of all angka the moment je somoyo unity kumai thango যে অসময় ন কোনো জাতি বা কোনো শক্তি চিনি উপর তামো খাইমান শাসন খাইমান ও জিনিসটা কোর কনসেপ্ট ন চুং বুঝিনা দরকার ইনকা ও কোর কনসেপ্ট ন রময় ন চিনি হা বুবাগরা ব যত যে চিনি দফাও যে অরয় বরয় যে স্ক্যাটার্ড তং মানে যে আইসোলেট যে তং মানে বন ফার্স্ট অফ অল থুমনা বাবা অনেক পরিশ্রম খাইকা ইনকা পরিশ্রম নে মূল্যে চুং তিনি কাইসাবাই কাইসা বা আগে চুং জমাতিয়া সাব Tripura sabo nuatia sabo aba jinista chung communicate kurini bago sai chimaya babini culture tamo chung salemia but nowadays bobagra ni bago it is possible ab possible angka haise to ei jinista chung bujina dorkar je unity until unless chin bisingo jodi unity kuring gangkai obviously je kono power je kono shakti chin uporo tamo khlaiman nai rule khlaiman nai শাসন খাইমান না ও জিনিসটা ইনকা কাজেই চুং সোশ্যাল মিডিয়া ও যে কোনো কনফ্লিক্ট খাইমান সিকাং এজ এ ইন্টেলেকচুয়াল পারসন চুঙ্গয় এজ এ লিডার্স এজ এ ওয়ারিয়ার্স অফ বুবাগরা উঙ্গয় চুং ওয়ান সুংনা দরকার কারণ কে ই যে বেনিফিট বুই কিন্তু নেক্সট থার্ড আই সাবনো হেন ই যে জনগণ থার্ড পার্টি নাইসুক দङ হাইছে সাবো বজিগে তামক লাইদং তো কাজেই ই জিনিসটানো চুং माइंड सेट खलायो आकोना सिगांगो मा हिमनाय इनका चुं जुदि एज ए वॉरियर्स ऑफ बुबागरा चिन बिसिंगनो चुं जुदि तिने Tripura तिने Deborma तिने Dalong ने कक बांगलाय तंका हंके चुं बुइनो बाहाय के चापनाय अब चुं मावान सुंगना दरकार है ऑब्वियसली तेके से जिनिस अब खाबला जे दालाल रकना ऑब्वियसली अब Deborma अंगतो Tripura अंगतो Dalong तो व्हाटएवर कम्युनिटी जेट कुनंगतो बंगनो चुं एकदम माने सिनिनानि चिनि बिसिंगो अशक्ति दंना नांनाय
abong khabla first chini naharmung tongna nangnai abo sikok engkai abong khal je illegal immigrants ni belai je kok salai tongmani abono nayo je chungni bisingo unity tongna dorkar kubangma borok tabuk joto boot sampawo asukno chini bisingo inche strength no khangna bagoi waisa deborma bai nanglai dina chaitoknai waisa tipra bai nanglai dina chaitoknai waisa jamatia hoda bai nanglai dina chaitoknai aba hekla kubangma phainai haije to kajei as a intellectual person hisabe as a educated person hisabe chung abono sininani ebong abono chung protikar khlaina bagoi chini khomata tongna nangnai so kajei imbono chung সব সময় চিনি বখরক তুই মা চলি নাই ওংকাই ও যে জিনিসটা ওবাহাই শক্তির প্রতি চুং প্রতিরোধ খাইনানি ক্ষমতা রকন তৈরি খাই মা তনি নাই কাজে চিনি বিসিঙ্গ যদি দা মোমেন্ট চুং যে সময় বুবাগরা অসুখ কষ্ট খাই হর সার খাই চিনি বিসিঙ্গ ইউনিটি তুবু খাতাবু 100% বিসিঙ্গ লাইক রমদি 60% 70% আমতে খাই যে তুবু মানে আবো নিমিসে শেষং থানাই তো কাজে আমতে খাই কক বাংলায় ওই চুং Sekango se bahai ke taisa unity khlaye chung unity ni bisung tui taisa strength khlaye chung sekang ni je chini je chobarok bahai ke succeed khaiman ayeng dike se ma wan sukai tini chung bobagra ni goal as a warrior hisabe bobagra ni goal tam chung naiman je in je illegal immigrant issues abo not only in Tripura haise abo affect khlayo national law so national interest as well as there are citizens of any India ni uporo effect khayo unke e jinis ta no blockade khaina bagoi abake e jinis ta no stop khaina bagoi so bubagra continuously khorang tisai tango even day by day abo tabo national law of boys sogoi ka haise unke age to limited kaisa boys Tripura hani bisinguna tongo but bubagra ni dara no possible ongkha tini national media rokbo okok rokno chengan chengkha mane nainani chengkha even abono examine khlainani as well as abono analysis khlainani chenglaikha to kajei chini bisingo obahai klai isolation je mind no tubi yawo chungba bai ke unitedly sikango himoiman aw kokno chungmawan suknai hungkai tini chung je illegal immigrant issues rok tisamani karon tamba abong khabla chung jotono saimano যেমন political power রকচিনি কুরিখা political power in the sense kubongma jaga tabuk saita bidan sabha jaga was although we are called soul of sign son but son of soil jeta chung sajago but ching thane political power kuri ni bago ching tamongka educationally socially economically chung o jaga down back tongkha to in jinis ta rokno chung ngawan sukna engka political power no chung babai ke gain khaiman through united ni bisingtui abose chini wan sukmani tongna nangnai engkai take sa jinis ta jemon tini nukha kaisa news channel PB24 news hinai o jaga chao je mia je kaisa civil society ni bisingtui Tripura hasteni je demand ebakai je son of soil ni je demands rokno fulfill khlaina bagai borok bakaisa ko movement ebakai strike call khaika haise engka abono most of the borokno tabok distract khlaina bagai mislead khlaina bagai tam saitong kisu khangrai rokne je jinista media rok borok saitong je Tripura mothani tamhen initiative baise o jinista rok ungkha miani je strike rok but in jaga clarification khaina ma muchungo chung jotono saimano in je miani je strike abo kuno din Tripura motha initiative naya haise abo just kaisa civil society ni kaisa organization NGO সংস্থা se o jinistano initiative nawai mia borok strike layo as chungbo Triprasa hisabe Triprasa in the sense son of soil Triprasa mane abono chungtu dekha kangka son of soil hani busa joto ongsai mano haise in jaga whole community jat pa dharma ni bishe joto no in jaga particular kuno community kuri abo jinis ta chungma bujinai engkai son of soil ro chung tamongkha as a son of soil as a Triprasa hisabe chung tamokhlaika o jaga chung support khayo jehetu abo in favor of our whole community ni bagoi
so abono chung support khayo haije but the moment kaisa violence chini Shantir Bazar Ambasa under Dolai district je ungoi thangmani pore hangka allegation continuously tipramothani upor phaitongo haije hangka ei je jinis ta rokno chung as a general people chung as a leaders abono প্রতিরোধ খাইনানি এবং প্রতিবাদ খাইনানি চিনি কর্তব্য দঙ্গো হংকা chung যতনো সাইমানো হিনজাগাত অলরেডি যারা তিপ্রামথানি ইনিশিয়েটিভ বা অব কোনো দিয়েন অর্গানাইজ খাইজা গিয়া আবং খাবলা সিভিল সোসাইটি নে হ্যাঁ জেনারেল পিপল নি থানি কনফিউজন টং সাইমানো আবং খাবলা তামো আবং খাবলা এস chung যতনো সাইমানো চিনি অনারেবল এমএলএ বরম গনাং রঞ্জিত দেববর্মা স্যার বখরকসা চিনি তিপ্রামথানি এমএলএ একজন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হংকে ব জায়গা প্রেস মিট খাইনাইনি যে সামানি পরে জেনারেল বরকনি বিসিঙ্গ কনফিউজ ফাইজাই মানো বাট আবো চিনি লিডার্স রকনি কর্তব্য দঙ্গ আবনো ক্লিয়ারিফিকেশন দিনানি আবং খাবলা তামো আবং খাবলা যে এস ফার এস আং যেটা সাইমান মানে আবং খাবলা যে অনারেবল এমএলএ বরম গনা রঞ্জিত স্যার বং খাবলা কাইসা সিভিল সোসাইটি নি মেম্বার সো দ্যাট আবো in spite of being a Tipramotha MLA mani poripekkite bo botamok laika as a civil society na support khlaiye in favor of the prasani bagoi borok tini demand khaiye or strike no call khaika ebong successfully bo thangka haise but lastly abo unfortunately abo high violence thangka Kamalpur Shanti Bazar high area wo jeta chung we never expected so but in jaga particularly Tipramothano je dusarop khlainane it is totally condemnable okay in connection of these incidents chini honorable CM of our Tripura Dr. Manik Sahaji but bini page tamusika jara victims o jaga like from the video engineer and SDP sir as well they were become victim abongkha haise okay but particularly mentioned like a just video and engineer and other someone else ne bumu but SDP ne bumu mention khailia just because of the Burma community man bagote abo khailia abo bo chinthani wansungna dorkar abo chinthani wansungna ne rungna dorkar so overall in jaga naikha hangkai chung kaisa jinis na bujina nangnai abong khabla je relative interest in the sense tamhen kaisa dofa na suklogoi kaisa dofa bahaike rule khlainani abong khabla mind je শক্তিশালী যারা জাতি তংনাই আবো সব সময় বংনি মাইন্ড তঙ্গ এই জিনিসটা chung bujinani chini ক্ষমতা তংনানি দরকার তো কাজে PB24 ne bisingti je Tipramothano je allegation di mane this is completely condemnable abono chung believe khlainani kokya katai kaisa jinis দৈনিক সংবাদ kaisa page o jaga amra bangali ni je president Gorang Rudropal something ang asusu bumung moito kuroi batam saka illegal immigrants go back chung jotono slogan dilayo haise but abono distorted khlaioi abono বিকৃত খাইয়ে তামক লাইনা না বাঙালি খেদা হলো আরে জাতিগত সুরসুরি তো চুং রিয়া হয়েছে জাতিগত সুরসুরি এই যে গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল আমরা বাঙালির যে প্রেসিডেন্ট বিনি বিসিংতি সিংমান থাঙ্গই দङ সো আবনো চুং বুজিনা দরকার কোনদিন চুং ছায়াকে বাঙালি খেদাও অবাই স্লোগান চিনি পাটেন বিসিংতি কোনদিন কুরুই জাস্ট সাও যে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস গো ব্যাক illegal immigrants go back মানে যারা illegal তংনাই বত হাংনাই go back হাইছে এই জায়গা চুং পার্টিকুলার যে বাঙালি মুসলিম আবাই তো ছায়াকো তো কাজেই এই যে জিনিসটা না বড় বসু ইন্টেলেকচুয়াল নাই দিয়ে বিকৃত খলায়ে আকনে বাঙালি খেদাও হিনয় বাঙালি তাই ওয়ানসানে বিসিং যে প্রীতি সম্প্রীতি তং মানে আবনব নষ্ট খলায়ে কাইসা তামে হেন তিপ্রা হাও কাইসা ববাইকে অশান্তি তৈরি খলাইoi শাসন কায়েম খাইমান আবং খাবলা বংনি রাজনীতির উদ্দেশ্য তো কাজে এই যে জিনিসটা নব চুং বুঝিনা দরকার ওকে তাবুক্রম দি কাজে বেশি কগলগরিয়া এই যে কয়েকটা পয়েন্টস আবো তুই যে নরং বুসকাঙ্গ তিনি যে লাইভ ফাইজামানি আবনো চুং বুঝিনা দরকার এবং কাইসা বাই কাইসা এলিগেশন রিয়া ওই রিলাইয়া ওই
chung jate abo nozor tonna dorkar as a warriors of Bubagra, as a chini leaders of Bubagra, chung moitu narokna dorkar je kono din kono shokti kono jati chini bisingbo jodi kono agent omahai tongo chuno isolate khlainani chuno divide khlainani চাইতে গই তঙ্গ হংকাকে চুং বংনো সিন্না দরকার সিনুয়ে আকনয় বংনো উপযুক্ত কাইসা পুরস্কার বংনো মারিনাই তো কাজে ই জিনিস তারন চুং অবজার্ভ খালাইনানি চিনি বিসিঙ্গ ক্যাপাবিলিটি মা তন্নাই হইছে তো কাজে ই যে জিনিসটাতে উকংগই থাংমানি যে সোশ্যাল মিডিয়া যে টুল পারঙ্গই যে তংমানি নুং বাংলাদেশি আং বাংলাদেশি নিন জাতি বাংলাদেশি দেবরমা আখাইছেবলা দেবরমানি কোনো কমিউনিটি করে দিস ইজ কমপ্লিটলি কন্ডেমনেবল বুবাগরা অদিননি বাগো কাইসাবে কাইসা দুসারুপ খাই দি নাই অদিননি বাগো ইমাং নুগিয়া হাইছে ओंखाय जे दिन অমতি খলাইছিনি বিসিঙ্গ ওয়ান সুকুং ফাইকা হাইনো হাই উ যে যারা শক্তিশালী যারা কোনো শক্তি কাইসা যে শক্তি হ্যাঁ বরকনি ফাইদাং থানাय ओभारअल चिनि लसुं थांनाय ओभारअल चुं हाइनो हाय बुइनि तलाव क्लाइ थांनाय तो काजे बुबाग्रा जे इमां नकमानि ओ जिनिसता रंगनो चुं बबाहिके सक्सेस खैनाने अब एकमात्र पसिबल चिनि जे ज्ञान नलेज न चुं बबाहिके एक्सपेंड खलाइमान एज वेल एज चुं बबाहिके चिनि बिसिंग यूनिटी न एक्सपेंड खलाइमान आबो से चिनि मेन नाहारमुं तना नांनाय kaisa bai kaisa kurunglaioi jodi misunderstanding tongo hongke abono clarify khlaidana dorkar ebong bul gosilaina dorkar jodi bul ungoi tongo hongka to kaje in jinista rokno chung protirod khlainani chini bisingo khomota narokna nangnai to obahai khlaino bobishoto chini je bisingo je oko imang je nukmani o jinista rokno chung subject khaimane teke sia jinista last not least যেটা গ্রেটার দি প্রালেন যে ইস্যুস হ্যাঁ ফার্স্ট অফ অল যখন বুবাগ্রা ই আইডিওলজি নে তুই কক তিসাব গোবাংমা যে তথাকথিত হ্যাঁ সকল বুদ্ধিজীবী সমাজ বরক তামুক লাইকা আবনো বিকৃতভাবে আব বা মক খাইই হ্যাঁ হাস্যকর রূপে তামুক লাইকা কোনোদিন আব সম্ভব ইয়া বাট থ্রু বুবাগ্রা ইট ইজ পসিবল তিনি अब पसिबल उनखा हाइसे दे नेशनल मीडिया पर्यंत तिनी ओ ग्रेटर टिप्रालेन्डनि ककनो सानानि चेंखा तो ग्रेटर टिप्रालेन्ड इ जेबाबे दावे जे पलिसि रक जेबाबे जे सिस्टेम्स रक इंट्रोड्यूस खाइजाखा इन फ्रंट ऑफ द नेशनल मीडिया कुनो दिन बरक नाहिने मानलिया हाइसे बरक नुखा जे देयर इज समथिंग पॉइंट दंगो हाइसे ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बो तो इन जागा नेशनल इंटरेस्ट बो दंगो हाइसे तो काजे इन जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड इश्यू आबो सुदु ताबक चिनि जे तिप्रासा जातिनि इश्यू लिया आबो उनखा नेशनल इश्यूस उनथांका तो काजे आई होप आबो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट जे इन जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड जे जुं जे तिनि जे डिमांड खाइ दंगो आबो नेशनल ओवरऑल चिनि जे अक्रॉस द नेशन आबो একটা বিরাট আকার নানাই তো ইন জায়গা চুং যদি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড মানখা হাঙ্কা হাঙ্কাই চিনি অনেকটা প্রফিট চুং এডুকেশনালি সোশিয়ালি পলিটিক্যালি ইকোনমিক্যালি চিনি আব অটোমেটিকলি চুং বিল্ড আপ হংনাই আব চুং যতন সেমন থ্রু বুবাগ্রানি কক চুং যদি বুবাগ্রানো যদি ফলো খাই হংকা হাঙ্কাই আং খাখাইও চিনি বিসিঙ্গ গ্রেটার টিপ্রালেন্ড তুইয়ে বা কোনো লেকিং করি নাই তো কাজেই যে গ্রেটার টিপ্রালেন্ড जेबाबे इंट्रोड्यूस खलाइका जे सिस्टेम्स रक बुइनि बुसकांगो जे इश्यूज खलाइमान परे ताबु दे बाय दे बरकनो बिसिंगो अब हाबनानि चेंखा जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड ताम नहिन एवं व्हाई इट इज सो नेसेसारि फॉर द आवर नेशन सो इ जिनिसता रकनबो जों बुजिना दरकार एज ए तामहिन एजुकेटेड बरक एजुकेटेड इन द सेंस शुधु चिनि बिसिंगो जे पिस अफ पेपर जे डिग्री तंखाय न यू आर नॉट कॉल्ड एजुकेटेड যখন निन बिसिंगो एनालाइसिस पावर तंगनाय एवं निनि फोरसाइट तंगनाय माने दूरदृष्टि सम्पन्न नुं जखन नंनाय लाइक बुबाग्रा हाय बरक नंनाय देन दैट टाइम ओनली यू विल बी कॉल्ड एजुकेटेड ताबो डिग्री कंप्लीट खलायनानै इट इज नॉट इश्यू हाइसे इट इज नॉट अ बिग डील इजिली वी कैन गेट द डिग्री एंड ऑल बट द थिंग इज हाउ मच वी आर एक्सपेंडिंग or building our
আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং অবশ্যই চুং বুঝিনা দরকার তো কাজেই আং आंनि व्यक्तिगत तरफ हইতে आं कइनाय इन जे सोशल मीडिया ओ नाउ डेज नुं आं हिनो जे बांग्लादेशी हिनो जे तंगलायमानि आबनो वी शुड स्टप ओके जाते इन जागा बुइ फाक माने थांगो आं फाक मानखा आंखायनो तामो सिनि बिसिंगो जे ड्रबैक्स तंगमानि ओ ड्रबैक्स नो यूज खलाय याखनै तामखलाय जुना आइसोलेट खलाय रूल खलायनाय ओके chronologically chung judi naikha hangkai ti prahao 184 kings or oko khlaika ras khlaika eba ke shason khlaika oti prahaste wo hangkai as a general people ungo chung jibono de one sukana how they could possible to rule in this state just because of unity ni bagose khlaimano tai as well as in nation wide obo chung judi one suka hangkai nungnai ne de Mughal Empire of Bahike o hawo long term borok sason khaika chikon je jonogosti no isolate khlai oi kaisa bai kaisa no lograi khlai ri oi amti khlai Mughal Empire of bo or sason khlaika haisi abong khabla je jara kotor je shokti babaike kaisa jinis to bongni je sason no kayam khlai to nima abo kaisa policy kaisa diplomatic tongo o diplomatic no chung bujina dorkar to kaje I je bar je bubagara united in the mani karon tamo dine Soviet song bahaike baika dine America tamni bagoi asuk powerful ungtong o jinista rok chini bisingo wansungna dorkar okay chung beshi silayo chung bai chingno kok silcha laika angkai tabuk sak pojonto naidi chung je khangrai dok hino aboni bisingo bongni bisingo walai mane chung koijona no ko Facebook khuluka angkai nugya but chini bisingo no walayo chini bisingo no tamahen jonojati morcha bo hone chini bisingo no BJP bo hone chini bisingo no IPFT bo hone chini bisingo so many angkai chung no o tamahen rasbuk khlaina bagoi in real কিছু বরক তঙ্গ রাজবুক খলাইনা বাগায় জাতিনি সেন্টিমেন্ট দা সামঙ্গ থেপাওয় বাবাহিকে আইসোলেট খলায়ে বরক পাওয়ার ফাইমান আবা হাই ওয়ান সুকমা তঙ্গ তো ই জিনিসটা রকনো চুং আইডেন্টিফাই খলাইনানি জরা সকপাই কা হাইছে এবং ইট ইজ অনলি পসিবল থ্রু বুবাগরা তো বুবাগরা ইজ দা অনলি আর হোপ হ্যাঁ ও জিনিসটা চুং বুজিনা নাংনাই देयर इज नो वे उइदाउट बुबागरा हाइছে তো আং বেশি কগলগ লিয়া hine samani thaisingo kok no logai paikha to kaje ani final kok amno conclusion no abono tongnai chini bisingo nung ang hinlayo chung baba hike in je unity no bubagra ni je fan no chung baba hike taisa expand khlai develop khlai chung taisa bari ri chung baba hike skango choba kotor khlaiman ebong je chung je imang nongmani abono bahike muktham khlaiman for the sake of entire tiprasa abose chini bisingo wansungani tongna nangnai ang বেশি কক সারি লিয়া যদিও চায়া যদি সাউং খাঙ্কাই নরক নাকাদি বাট আনি যে নলেজ আং যে ওয়ান সুক মানে নংনি বিসিঙ্গ তিনি শেয়ার খাইকা আবো তাবুক এজ এ জেনারেল বরক ngoi নরক তাবুক এজ এ চুং জেনারেল বরক ngoi চুং ওয়ান সুক লাইনানি আবনো তামহেন খুরই নাইনানি অ্যানালাইসিস লাইনানি চিনি দরকার অবশ্যই কক কে বরক সাবনা ম্যানিপুলেট খাইনা নাই দং ও জিনিসা রকব চুং বুজিনা দরকার হাইছে নির্বাচন সকপাইকা হাঙ্কাইনা गोबांमा कक सावै थानाय आंका बुट गेन खै थानाय अब सहजे उंगैमै आहायसे सब दफानि बागै आसुक दिन कक सावै फैका सब दफानि बागै बाचावै फैका सब सुख दुखे बाचाइ दं आबनो चुं सिनानि चिनि दरकार दङ तो काजै इ जिनिसता रखनो चुं चिनि दिमागो तनिवै चुं सिगांगो याप्रि मा सेलाइनाय आबनो हाइनो हाय आं नरकनो जतन खुलुमुं खाकाहाम हामजामुं यापरे आनि ककनो अरनो मथाग्रिका आबो कोनो बासन या जस्ट व्यक्तिगत वान सुकमुं जे सोशल मीडिया नोकमानि परे आं उचित मने खलाइका जे एज ए वारियर्स अफ बुबाग्रा वन अफ वारियर्स अफ बुबाग्रा हिसाबै आंबो लाइभ फायै काइसा काइनै काइसा ओपिनियन नरक बाय शेयर खाइनानै हिनै उचित हिनै आं वान सुका आबनि बागै खाइमासे हामबाय जतन हर काहाम